Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u novogodišnje izdanje Sviškasta. Ova epizoda je snimljena u studiju Mozebel u Zemun. Oni osim izdavanja prostora za snimanje različitih reklama, nude i snimanje podcasta. Ukoliko vam trebaju njihove usluge, posjetite studio Mozebel u Zemun na društvenim mrežama. Moj današnji gost je bivši košarkaš KK Partizana, osvajač Evrolige sa Panathinaikosom, Milenko Tepić. Dobar dan Milenko, pre sve kako si? Odlično, hvala ti na pozivu, dobro. Kako si ti? Ja sam odlična. Prva stvar koju bih htio da popričamo je da mi ispričate neku vašu kratku životnu priču i kako ste uopšte zavolili košarku. Zanimljivo pitanje, a iz ove perspektive to se već vrlo davno i dešavalo. Moji prvi sportski treninzi su bili vezani za fudbal, jer kad sam krenuo u osnovnu školu, većina mojih drugara iz razreda u tom periodu je igrala fudbal i ja malo povučen, odnosno nekom njihovom energijom, sam počeo da igram, odnosno da treniram fudbal. To je trajalo nekih 3, 4, 5 meseci i kada sam dolazio kući blatnjav, mokar, prljav i tako dalje, onda mi je majka i otac su me savjetovali da pređem na neki sport u sali. U tom periodu, to je bila neka 95. 96. godina, uspesi košarkaške reprezentacije su bili vrlo aktuelni, osvajanje evropskog prvenstva u Atini, srebro na olimpijskim igrama u Atlanti i meni se to onako vrlo dopalo u tom periodu i zainteresovao sam se za taj sport. U celom razredu u mojoj osnovnoj školi bio je samo jedan dečak koji je trenirao košarku. Sećam se kao juče da je bilo da smo u školi igrali neki basket u tom periodu i da je on dao neki koš koji meni delovao neverovatno. Ja sam ga pitao kako ti to znaš, ja treniram košarku. Naravno, mi smo u tom periodu deca, 2. 3. razredi. Malo zbog tih svih okolnosti ja sam se opredelio da 96. godine počnem da treniram košarku i od tada do 2021. kada sam zvanično prestao, sam vrlo malo treninga i utakmica propustio. Šta možete mi kažete o vašem početku košarkaške karijere i prvim koracima? Pa eto, tada, znači, to je, čak se i sećam datuma sticam okolnosti, 15. marta 96. sam prvi put otišao na košarkaški trening. I kao što sam ti rekao, to mi se vrlo dopalo. Kao i većina dece, maštao sam o tome da jednog dana postanem igrač. Gledao sam pre svega naše reprezentativce u tom periodu koji su bili nosioci igre, Danilovića, Đorđevića, Bodirogu, Divca, Paspalja, Savića i tako dalje, da ih ne nabrojam baš sve. I počeo sam u školi košarke Sports World, koja je i dan danas aktualna u Novom Sadu i tu sam bio do 2000. godine. Naravno, svaki početak igranja košarke je pre svega zabava, a tek kasnije to prerasta u neki profesionalizam i obavezu. Ja sam tu stekao jako mnogo dobrih drugara, naučio sam neke osnovne stvari vezane za sport, vezane za košarku, vezane za timske odnose, za relacije s trenerom, za relacije unutar tima i 2001. godine sam tada prešao u NIS Vojvodinu, znači sa mojih 14 godina, gde sam igrao za kadete i juniore, a već 2002. sam počeo polako da treniram sa prvim timom kada je na mesto trenera došao Miroslav Nikolić. Tu sam bio do 2006. Pa sad ajde da ne preskačemo korake. Uglavnom, ti neki moji počeci su vezani za Sports World kao školicu košarke. Ja i da kažem neke ozbiljnije takmičarske selekcije za u to vreme košarkaški klub NIS Vojvodina koja se formirala 2000. godine tako što je NIS, odnosno tadašnji NIS formirao ekipu koja je otkupila mesto od jednog bivšeg kluba koji se zvao Beobanka i tako je tadašnja NIS Vojvodina počela da igra prvu ligu košarkaške lige Jugoslavije i s obzirom da svi seniorski timovi imaju obavezu da formiraju neke mlađe selekcije, u tu neku selekciju NIS Vojvodine sam iz Sports Worlda došao ja. Šta možete mi kažete o iskustvu igranja u Partizanu? Pa i sad kad se okrenem iza sebe, to su mi sigurno i najlepše godine karijere u smislu emocije koje igranje u Partizanu nosi, prijateljstava
koje sam u tom klubu stekao i koja čuvam i dan danas. Neki od tih mojih bivših saigrača su mi najbolji prijatelji, kumovi i tako dalje. Onoga što sam naučio u Partizanu pod vođstvom Duška Vojošića, koji je svih mojih 5 godina u 2 mandata bio i trener. Tako da, kažem još jedan put, pored svih klubova u kojima sam igrao, Partizan je za mene jedno posebno mesto i mesto iz kog nosim specijalne emocije. Šta možete mi kažete o odnosu sa Duškom Vojoševićem i kakav je bio zapravo način rada sa njim? Duško je jedan izuzetno vredan i zahtevan trener. I kad sam dolazio u Partizan te 2006. godine i pre nego što sam došao, imali smo nekih par razgovora, nazovi sastanaka, i znao sam otprilike u šta ulazim. Njegovi zahtevi su uvijek na najvišem nivou, energije koju vam posvećuje. Isto tako, trener je koji zna da ceni vaš rad i trud i ako ste požrtvovani i vredni, daće vam šansu možda i veću nego što u tom trenutku zaslužujete. Naravno, kroz svo to vreme smo izgradili neki, nazovi, privatan odnos, sad mislim i da smo prijatelji i od njega sam kroz karijeru, slobodno mogu da kažem, i najviše naučio. Nakon vašeg prvog mandata u Partizanu prelazite u Panathinaikos, sve pod palicom Željka Obradovića. Kako je izgledao transfer tamo? Da, posle 3 vrlo lepe i uspešne sezone u Partizanu, gde smo 2008. i 2009. godine igrali četvrtfinale Euro lige, bili smo vrlo blizu da se plasiramo na Final Four, što se na kraju i desilo 2010. godine, ali ja sam u tom momentu bio u Panathinaikosu. Te godine, znači 2009. prelazim u Panathinaikos, koji je sigurno u tom momentu najbolji klub u Evropi. Znači, Panathinaikos je 2009. bio i šampion Evrope. Nikola Peković je godinu dana pre mene otišao u Panathinaikos, Dušan Kecman i plejada nekih naših igrača koji su uglavnom iz Partizana, ali iz nekih drugih naših klubova isto igrali u Panathinaikosu. Nikola Peković isto imao određeni uticaj na tu moju odluku, jer je on već bio tamo i, ajde da kažem, da me posavetovao, pozvao, iako tu neke velike dileme nije ni bilo da treba da dođemo u Panathinaikos. Nevjerovatno iskustvo s obzirom na ljude koji su tamo igrali, igrače, na veličinu tog kluba, zahteve. Na kraju krajeva 2011. godine osvojena i Euroliga, saradnja sa Željkom Obradovićem, njegovim pomoćnikom Dimitrisom i Tudisom i svim ljudima koji su bili uključeni u taj rad u Panathinaikosu. Eto, neka dimenzija Eurolige i košarke koja je sigurno u tom periodu bila na najvišem mogućem nivou. Da li možete da mu uporedite rad sa Željkom Obradovićem i Duškom Vojošićem? Pa da, mislim, sigurno da su u pitanju najveći evropski treneri, svako na svoj način. Željko bez dileme po broju osvojenih trofeja, Dule isto tako po trofejima plus igračima koje je proizveo. Razlike u zahtevima između klubova u kojima su radili su ipak malo drugačije, gde je Panathinaikos uvijek težio da postane šampion Evrope, a Partizan je kroz sav taj proces osvajanja titula pokušavao i da izbaci na veliku scenu i neke mlade igrače. Kažem, ciljevi svih trenera su uvijek isti, to je osvajanje trofeja. Razlika u konceptu rada je eto što je možda u Partizanu bilo malo više stvari su bile okrenute ka razvoju u nekim trenucima, dok u Panathinaikosu i sistemima sličnim njemu cilj je jedan jedini, a to je osvajanje trofeja, što je Željko, mislim, dokazano najbolji trener u Evropi s 9 titula i tamo radio. Da li možete da mi uporedite igranje u Oaki, Areni i Pioniru? Pa za mene je Pionir specijalno mesto i dan danas, jer najlepše uspomene vežu za tu halu. Naravno, i Oaka i Arena nose neku svoju draž, znatno su veći od Pionira, ali ta energija, akustika ili možda neka emocija koja mene veže za Pionira je ipak specifična. Šta možete mi kažete zapravo o povratku u Partizan i kako se to sve izdešavalo?
Ja sam nakon Panathinaikosa bi otišao u Sevilju 2 godine gde sam igrao špansko prvenstvo i nakon Sevilje sam otišao u Lietvos Ritas gde sam bio jednu polusezonu tačno na pola te sezone. Nažalost, Lea Westermana koji se povredio i pokidao prednje ukrštene ligamente, negde nazovi na moju sreću, smo opet stupili u kontakt ljudi iz Partizana i moj agent tada i stvorila se neka mogućnost i ideja da ja u decembru mesecu 2013. opet dođem u Partizan, što sam ja oberučke prihvatio. Tim je bio izuzetno mlad i vrlo mi je neobično bilo da sam ja sa 26 godina u tom momentu uz Terensa Kinsija bio najstariji igrač. Ali skup tih mladih i izuzetno talentovanih ljudi je bio neverovatan. U tom timu su igrali, eto, pomenuo sam Lea Westermana, Bogdan Bogdanović, Davis Bertans, Joffrey Lauvergne, Nikola Milutinov, znači gomila nekih tada mladih i talentovanih igrača koji su napravili velike evropske NBA karijere i uvek saradnja sa mladim ljudima donosi neku novu energiju, tako je bilo i sa mnom. Ja smatram sebe da sam u tom momentu bio mlad, ali sam bio za nijansu stariji od svih njih. I te prve godine smo čak osvojili titulu prvaka Srbije, vrlo nesrećno za one koji se sećaju ispali u polufinalu Jadranske lige od Cedevite u utakmici u Areni. I zaista mi je bilo onako neko opet specijalno iskustvo, mnogo se treniralo i ostaće mi u jakom lepom sećanju taj moj drugi amadman u Partizanu. Pored tog poraza od Cedevite, pored teške naredne sezone koju smo imali gde je već taj koncept Partizana počeo na neki način da se urušava, opet kažem, igranje sa mladim igračima, sa vašim zemljacima, nazovi u vašoj zemlji, to je ipak nešto specijalno i uspomene koje me za to vežu su drugačije nego bilo gde sam bio. U karijeri ste imali priliku da igrate sa jednim od najvećih možda igrača u Evropi, sa Diamantidisom, sa Vasilisom Spanulisem, a i najvećim srpskim igračima, na primjer, evo trenutno Bogdan Bogdanović. Šta možete mi kažete o odnosu sa nekim tim legendama sa kojima ste igrali? Pa dobro, s Bogdanom sam najbliži jer je naš, nazovi. Jedno je ono što ih spaja, to je rad i posvećenost. Mislim da je to i u drugim profesijama tako, u sportu sigurno, znači bez velike posvećenosti i velike količine rada rezultat neće doći. Drugačiji su profili, kao što si me pitao i za trenere, tako i sa igračima, interesovanja van terena su im različita, ali ono što imaju slično to je ljubav i posvećenost košarci. Diamantidis je jedan jako povučen čovek van terena, ne voli da se ističe, nenametljiv, dok je Spanulis sušta suprotnost. Ali, kažem još jedan put, to što oni donose na terenu, svako na svoj način je specifično, specijalno i eto, ostalo je upamćeno u istoriji evropski, a Bogdan sada to radi u NBA-u. Tako da, kažem, ono što je najvažnije za svakog velikog igrača, to je posvećenost i rad. 2 puta ste igrali u KK Partizanu, 2 puta ste igrali u PAOK-u, bratskom klubu iz Grčke. Da li ste osjetili tu ljubav navijača? Pa da, mislim, iskreno ti kažem, kada sam odlazio u PAOK, znao sam ja da su Partizan i PAOK bratski klubovi, ali nisam znao da je povezanost baš na tom nivou. I prvi dan kada sam leteo za Solun, sećam se da mi na aerodromu prišao jedan čovek, navijač PAOK-a, pokazao mi je da mu je omot od pasoša grb PAOK-a, da mu je jako drago što dolazim. I onda naravno, kad sam došao u Solun, onda sam počeo da shvatam kolika je u stvari povezanost 2 kluba, koliko navijači PAOK-a prate ono što se dešava u Partizanu i to mi je sigurno bila velika prednost da se i lakše adaptiram i da shvatim na neki način, shvatim gde sam došao jer sam u Grčkoj bio pre toga. Tako da taj period Solun je po meni jedan od lepših gradova za život. Ljudi su mentalitetom vrlo bliski nama.
ja sam već bio u Grčkoj, kao što sam ti rekao, i nije mi trebalo mnogo vremena da se adaptiram, a ta neka dodatna veza između Pauka i Partizana je to sve olakšala. Kako balansirate profesionalnu karijeru sa privatnim životom? Odnosno, kako ste balansirali? Pa nema tu mnogo prostora za, nazovi, kompromis. Iskreno rečeno, većina ljudi oko vas su podređeni vašim obavezama, jer profesionalna karijera nije samo ono što se dešava na utakmici, nego sve ono što se dešava oko toga, to je ono što ljudi ne vide, a vama oduzima mnogo više vremena. Znači, redovan odmor, pravilna ishrana, oporavak, terapije, i svo to vreme morate da posvetite treningu i utakmici da bi na utakmici bili onakvi kakvi svi od vas priželjkuju. Ipak ste vi profesionalac, što znači da ste za to plaćeni i prema svojim, nazovi, poslovnim obavezama morate i odgovorno da se odnosite. Sport je specifičan po tome, jer ako ne trenirate 1 ili 2 dana, drugi vas obilaze, odnosno postaju bolji, uvek morate da budete na nekom svom maksimumu, tako da to usklađivanje je išlo tako što su obično prijatelji, porodica, rodbina, devojke bili ti koji na neki način se prilagođavaju vašem vremenu i obavezama. Jedini slobodan period je između 2 sezone, kog i nema previše, posebno ako ste angažovani u reprezentaciji. Ali, s druge strane, košarka je po meni bila moj san, nešto što čime sam želeo da se bavim od kad sam bio mali. Ja sam taj svoj san živeo, uživao sam u tome i zaista se ne kajem ni zbog čega. Koja je bila uloga porodice u vašoj karijeri? Pa velika, mislim. Porodica je oslonac u momentima kada vam je teško, od tih momenata neminovno ima u toku svake sezone. Tako da svakome od nas je potreban oslonac. Najbolje je kada ga nalazite u porodici koja je stabilna, koja zna vaše potrebe i zahteve, i svaki teži period se lakše prebrodi. Koje savete možete date mladim igračima koji tek dolaze? Vezano za košarkašku karijeru? Da. Pa kao što sam ti rekao kada si me pitao za Bogdana Spanulisa i Diamantidisa, ako želite da uspete, morate da budete posvećeni, morate to da volite, jer napori na tom putu koji su ispred vas su takvi da ako to ne volite, vi to nećete izdržati, odnosno u nekom momentu ćete odustati. Upornost, kao i nekim drugim poslovima, je neminovan, odnosno neizbežan element da biste nešto u sportu napravili. Poštovani gledalci, to je to što se tiče ovog izdanja Sviškasta. Milenko, samo bih vas molio da se obratite našim gledalcima u kameru za praznike, nešto da im poručite. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam Milenko Tepić.